میں عالم پاشا کے لیے دعا کروں گا، چاہوں گا کہ وہ اس عمر میں جو ہے غیر ضروری کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے، اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں۔ ہم ایسے حرکتیں کرنے والوں کو بخشنے کا منصوبہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرا قائم رہے، فساد چلتا رہے، اور وہ برائی کو پھیلا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ جانتا ہے۔ اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ شاہین کو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، کسی کو اعتراض ہے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے، اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں، 10 کروڑ روپے کا ہٹ جانا ہمارا ڈیمانڈ ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر پریس میٹ میں انوائٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ ہے بنگلور شہر میں کوئی عالم پاشا نامی شخص رہتے ہیں جن سے ہماری کبھی بات نہیں ہوئی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ گزشتہ 6-7 مہینے سے شاہین انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک ویڈیو وہ ریلیز کیے ہیں، افسوسناک بات ہے کہ وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور شاہین کو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو عبد القدیر بیدر سے 5 کروڑ روپے مدرسے اسٹوڈنٹس کے نام سے غیر غلط پیسہ مقاشی کیا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے، جس کا کوئی ڈیسگنیشن نہیں ہے، پاورز نہیں ہے۔ 10 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے لیے یہ کی ادارہ بیدر کو لیا، کیا نہیں یہ حرام ہے؟ کیا نہیں اس کو ضمیر احمد صاحب حلال کیا ہے؟ کیا ضمیر احمد کا پیسہ ہے؟ کیا نہیں یہ ڈائریکٹر آف مائنارٹی جو جیلانی موکاشی کا پیسہ ہے؟ کیا موکاشی کو پاور ہے کیا دینے، اور موکاشی کو پاور ہے کیا ڈائریکٹر بنانے؟ یہ دونوں چیز اپنے عبد القدیر کو جو دیا گیا اس کو بولنا چاہیے۔ ادھر کے منسٹر جو ہے رحیم خان اور اپنے ضمیر احمد خان، یہ جو اس کا جواب ضروری دینا ہے۔ 15 کروڑ روپے آپ نے سنا، چرایا ہے عبد القدیر گلک، میرے نام کے ساتھ یہ گلک کا اضافہ پتہ نہیں انہوں کس لیے کریں۔ کسی کو بھی اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی مناسب حرکت نہیں ہے، اور کسی کو چور بولنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ ان کو حق ہے تحقیق کرنا، عوام کو حق ہے تحقیق کرنا، اور سچائی کیا ہے اس پر ہی گفتگو ہو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 15 کروڑ روپئے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو کسی ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے کبھی ملے ہیں۔ اور یہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ جانتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگ محترم شاہ عالم صاحب کا مزاج کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتا ہے، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرناٹکا کا بچہ جانتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے، اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا، اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں، لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے۔ یہ بھی بات سراسر غلط ہے۔ اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے۔
یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں. اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4 5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8 سال تک آتے رہے، اور 4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5 ایک گھر کے بنے ہیں. MLAs کی بیٹیاں 8 سال تک شاہین میں رہے. اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے. اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا، 2 سال کے بعد نہیں رکھتا، تیسری مرتبہ نہیں لاتا. 3 سال 4 سال 5 8 سال کے بھی ایسے کئی کیسز ہیں. ماشاءاللہ بچے ہیں اور بینیفٹ لے رہے ہیں، جہاں پہ غریب امیر ہندو مسلم سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. یہ شخص یہ بھی بتاتا ہے کہ حفاظ سے پوجا کرائی جا رہی ہے، یعنی معاشرے میں ملت میں پھوٹ ڈالنا، فساد پیدا کرنا اور اداروں کو بدنام کرنا ہے. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں. اور گزشتہ 6-7 مہینے سے مسلسل ویڈیوز ان کے جاری ہو رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبدالقدیر چور اور وہ وقف پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہے، جبکہ الحمدللہ میں کبھی وقف پراپرٹی کی خواہش بھی نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں، اپلائی بھی نہیں کرا. کئی لوگ مشورہ دیے تو میں اس سے دور ہی رہا الحمدللہ. اور نہ ہی میں کوئی وقف پراپرٹی کو لیز پہ لیا ہوں، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ وقف پراپرٹی کا ایسا استعمال ہو جیسا کہ کوئی بالکل ریسنٹ ریٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا، وہ وقف پراپرٹی کو جو بھی کرائے پہ لے رہے ہیں وہ دینا چاہیے. میرا پرسنل ذاتی رائے ہے. یہ شخص اس حوالے سے بھی شاہین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. بیدر کے لوگ جانتے ہیں، یہ گلک کا شاید ان کو کنفیوژن ہوا ہے. گلک یقیناً ہم گلک تقسیم کیے ہیں بیدر میں 6000 گلک. ہم اس کو صدقہ باکس بولتے ہیں، غلہ بولتے ہیں، انہی کی زبانی مجھے گلک لفظ سننے میں آیا. 6000 رکھنے کا ارادہ ہے. 3000 صدقہ باکس ہم گھر گھر میں رکھے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں، آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. یہ تحریک لاک ڈاؤن کے بعد ذہن میں آئی. ہم گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، محلے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پورے شہر کو مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دنیا کی سیکیورٹی ایجنسی اتنی سیکیورٹی نہیں دے سکتی. اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ بہترین ڈھال ہے مصیبتوں سے، بلیات سے، حادثات سے بچنے کے لیے. ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دن کی شروعات صدقے سے شروع کیجیے، اور وہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اس پہ جو خرچ ہوتا ہے کلیکشن کا، آفیسز کا، وہ ہمارے ٹرسٹیان حضرات اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے خرچ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں. بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جس میں پورے شہر کے 137 مساجد کو 12 کلسٹر میں ڈیوائیڈ کیے ہیں اور ہر کلسٹر سے ایک ٹرسٹی کو لیے ہیں اور یہ ٹرسٹ کو رجسٹر کر کے خیر کے کام مسجد کے ذریعے کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس سے 12-15 اہم ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ صرف بیدر میں نہیں ہو رہا. اندور میں پاکیزہ گروپ والے 10,000 ڈبے صدقے کے ڈبے رکھے ہیں، 20 لاکھ روپے ماہانہ کلیکشن کرتے ہیں. اور رتناگری میں 40,000 ڈبے گھروں میں رکھے ہیں اور کئی سال سے یہ کام کرتے ہیں. بڑے انسٹیٹیوشن، کالجز اور مدرسے اور بیواؤں کو وظیفہ وغیرہ وہ صدقے کے باکس سے کلیکٹڈ منی سے تقسیم کرتے ہیں. بیدر میں چھوٹا مقام ہے، بیدر چھوٹا مقام ہے، 3,000 ڈبے رکھے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں. لوگ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. اور اس کے حوالے سے یتیموں کا کھا رہے ہیں، شادیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بولنا، کسی کو بدنام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس کے لیے بنگلور کے ایک بہت ہی معروف ایڈوکیٹ پی عثمان صاحب، سینئر لائر، ان سے ایک نوٹس آج ہی جاری کیے ہیں اور ڈیفارمیشن کیس ہم بک کر رہے ہیں. 10 کروڑ روپے کا ہرجانہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور 3 دن کے اندر اندر یہ معافی نہ مانگے اور کھلے عام معافی نہ مانگے تو ہم یہ کیس کریں گے اور کرمنل کیس بھی ہم کرنے والے ہیں، FIR بھی کرنے والے ہیں.
हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। गुज़श्ता 6 महीने से हम नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया है और हमारे तमाम खैर ख्वाह चाहते हैं कि ये एक्शन लेना ही चाहिए। आप गुल्लक के ताल्लुक से, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की हमारी एक्टिविटीज के ताल्लुक से BidarBettermentFoundation.org हमारी वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या काम हो रहा, क्या ये गलत है। अगर गलत है तो कोई आए मुझसे बैठ के बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भर से लोग आते हैं तो हम हमारी ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं। और बेंगलोर ही में कुछ दिन पहले बेंगलोर के तकरीबन 20-25 NGOs को बुलाकर हम ये सारी एक्टिविटी बताए हैं। कोई छुपा हुआ काम नहीं है, ये हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसी रुकावटों को शिद्दत के साथ रोकेंगे। और ये जो मोहतरम हैं, ये पता नहीं बेंगलोर वाले इनको किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे बताया जा रहा था कि नहीं, इनका असर नहीं होगा। ठीक है, बेंगलोर वाले असर नहीं लेते, आदी हो गए हैं सुनते सुनते, लेकिन इनकी बातें बिहार वाले सुनेंगे, इनकी बातें यूपी वाले सुनेंगे तो वो क्या तासुर लेंगे, वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से क्या तासुर लेंगे। इसके लिए हम ये एक्शन लेने पे मजबूर हैं और हम किसी भी सूरत में इन हरकतों को कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना एक्शन जरूर लेंगे। 6 महीने तक इंतजार करें आप, क्यों, उसकी क्या वजह? 6 महीने तक हम ये समझे कि ये आदी है, मजबूर है, मिजाज है इस शख्स का, शायद रिस्पांस न देने की सूरत में खामोश हो जाएगा। हम खतई रिस्पांस नहीं दिए, लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया है। आज पी उस्मान साहब एडवोकेट के जरिए ये नोटिस हम भेज दिए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिए हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब ना दें और माफी ना मांगे, मीडिया के सामने माफी ना मांगे, तो हम जो है फौरी नेक्स्ट एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम अब नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। एक और वीडियो जो है इसी बेंगलुरु में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जी, इसमें आपका जो बात करने का अंदाज है एक औरत से, वो वीडियो पर आप थोड़ा खुलासा करिए। जी, एक बच्चा, मुझे कल पता चला कि वो करीमनगर का है, तेलंगाना का है, और वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, डिग्री का स्टूडेंट है, और कई महीनों से वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। सिगरेट पीते हुए आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ा गया, उसको बार बार ताकीद कर रहे थे, वो डिसकंटिन्यू करने के मूड में था और गैर जरूरी खाने पे एतराज कर रहा था। तो उसको हम समझाने की कोशिश करे तो वो कुछ दोस्तों को जोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मेरे पास लाया गया, मैं समझा कर भेजा उसको। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन 7 लोग मिलकर करीमनगर से आए और हमारे स्टाफ से बहस मुबाहिसा करे और मेरे चंबर में पहुंचे, और पता नहीं वो लोग प्लान के साथ आए थे और जज्बाती बातें करे और वो इशारा करके कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल सही है, हम खाना बिल्कुल बेहतरीन दे रहे हैं। मैं 12 साल स्टूडेंट्स के टेबल पे बैठ के खाया हूं। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, बीदर जानता है, और जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के दौरान, खासतौर पे जून, जुलाई, अगस्त में, रोज 300 से 500 पेरेंट्स के लिए लंच का इंतजाम होता है। हमारे 200 स्टाफ रेप्यूटेड स्टाफ जो बैचलर्स हैं, सब जो है हमारे मेस का खाना खाते हैं। और जिस दिन खाने के ताल्लुक से ये बच्चा एतराज कर रहा था, उस दिन बीदर की मारूफ शख्सियतें, हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है बीदर नागरिक सन्मार्गा समिति, उनके डायरेक्टर्स के साथ वही जो है खाना हम खाए और वही खोरमा जो है हम खाए जिस पे इस बच्चे को एतराज था। तो बहल वो प्लान करके, ये सरासर झूठ है, उसको खत्ते ही नहीं मारा गया, ये झूठ वो प्लान बनाकर आए थे और वो बच्चे का एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे थे। सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी, सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी। अरे भाई, जहां सेट नहीं होता है वहां पे दूरी करने की गुंजाइश है। इस्लाम में जो है भी गुंजाइश है कि जहां पे सेट ही नहीं होता वहां पे दूरी की गुंजाइश है, तलाक की गुंजाइश है। तो सीधे सीधे एडमिशन कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन प्लान बना के आकर, हालात को बिगाड़ कर, छुप कर वीडियो बनाकर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको नजरअंदाज करेंगे जरूर, और इससे, इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं।
हजारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और लोग शेयर कर रहे होंगे। 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे, इस मिजाज के लोग होते हैं, इंजॉय करते हैं। कुछ लोग कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिसिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं, ये चलेगा, ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है और हम इसके लिए इसको बिल्कुल फेस करने के लिए तैयार हैं इसके लिए। और शाहीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, वो वीडियो बना के गए, उस कुछ लोग उसको मसाले लगा के तकसीम कर। 15 या 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपने लिया है, क्या मामला है? ये शाहीन का गोली फोन जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। 15 करोड़ रुपये जो स्कॉलरशिप लिए हैं, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि गवर्नमेंट के 10 रुपये भी लेना है तो उसके लिए फाइल बनती है, सिस्टम बनता है। स्कॉलरशिप का तरीका भी मैं बता दिया। एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनाई है मदरसों के लिए, मदरसा प्लस के नाम से, और कर्नाटका के 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम शुरू करने के लिए एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का था और उसके लिए टेंडर जारी हुआ था। क्योंकि हम 15 साल से हाफिजों को असरी तालीम से जोड़ने का प्रोग्राम रखते हैं, तजुर्बा है हमारे पास, और AICU एक हमारा खुसूसी डिपार्टमेंट है जहां पर ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर हम जो कभी स्कूल नहीं गए वैसे बच्चों को लेके मदरसा ड्रॉप आउट, मदरसा पास आउट को लेकर उनकी बुनियादें ठीक करते हैं। पहले 2-3 महीने एक टीचर 6 स्टूडेंट्स का रेशो होता है। AICU बोलते हैं उसको हम, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। जैसा हॉस्पिटल में ICU होता है, ये हमारा AICU होता है। वहां पर उनको इंप्रूव करके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, न्यूमरेसी और लिटरेसी ठीक करके उनको 10th में या 9th में उनकी उम्र के हिसाब से एडमिशन करा देते हैं और उनको 10th पास करा देते हैं। तो ये हमारा तजुर्बा था। तजुर्बे की बुनियाद पर हमको ये स्कीम अच्छी लगी, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के कि एक मुनफरिद, एक बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक, बहुत खास स्कीम वो बनाए हैं, जिसको हम टेंडर डालकर बाज़ाब्ता ऑफिशियली टेंडर से वो जो है वो हम लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 100 मदरसों में चल रहा है। 5000 बच्चों का टारगेट है। 3400 के ऊपर बच्चे NIOS की फीस भर चुके हैं। वो सिलसिला जारी है। मैं आज इस मौके पर पूरे कर्नाटका के लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि इसकी तहकीक करें और हमारी वेबसाइट madrasaplus.org पे जाएं और कर्नाटका में इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ है मालूम करें, और कोई बच्चे आपकी नजर में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी नजर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं और स्कूल छोड़ दिए हैं, 12-13 साल के ऊपर के हैं, तो आपके करीब तरीन मदरसे में ले जाकर उस बच्चे का एडमिशन कराइए। वहां पर उस बच्चे को हाफिज आलिम नहीं बनाया जाएगा, वहां पर उस बच्चे को जरूरी दीनी तालीम दी जाएगी, एक माहौल दिया जाएगा, उसकी तरबियत की जाएगी और 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी बुनियादों से ठीक करके, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, उसकी बुनियादों से ठीक करके उसको NIOS के जरिए 10th एग्जामिनेशन पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं, गरीब बच्चे, ड्रॉप आउट बच्चे, मायूस और मजबूर बच्चे जो तकालीफ से गुजरे हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरक्की करेंगे। ऐसे मजीद 1,500 बच्चों के लिए गुंजाइश है। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे बच्चों को चुनिए और उनकी रहनुमाई कीजिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, डायरेक्ट बीदर के टोल फ्री नंबर पे जाइए, हम ऐसे बच्चों की मदद करें। ये एक स्कीम है, यूनिक स्कीम है, ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो पूरे इंडिया भर के लिए एक मॉडल बनेगा। तो ये कोई स्कॉलरशिप नहीं है, ये टेंडर के जरिए अभी है और उसका जो रिलीज वगैरह हुआ है 15 करोड़ रुपये खतई रिलीज नहीं हुआ है और 5 लाख रुपए जो गैर जिम्मेदाराना बात है वो सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये 10 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है और इसको हम फैलाना चाहते हैं। आपका हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम तमाम कर्नाटका के NGO से, उलमा से, दीगर लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस स्कीम की तहकीक करें, इसके डेप्थ तक जाएं और मजीद बच्चों को फायदा पहुंचाएं। यही नहीं बल्कि हम ड्रॉप आउट बच्चों को, और 10th में 3 मरतबा भी बच्चे फेल हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। 1 साल का प्रोग्राम है वो, प्री+2 के नाम से,
प्री+2। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, जो 10th पास कर चुके हैं लेकिन कमजोरियों के साथ पास करे हैं और तीसरे एग्जाम में भी फेल हुए हैं, उनके लिए प्री+2 एग्जाम कोर्स में उनकी बुनियादें ठीक करेंगे AICU के जरिए, और उनको 6 से लेकर 10th की CBSE की साइंस मैथ्स के साथ उनका फाउंडेशन ठीक करेंगे और उनको 10th भी पास करने का काबिल बनाएंगे, और साथ ही साथ 11th में Day 1 सब्जेक्ट को समझने के काबिल बनाएंगे। ये हमारा प्री+2 एक यूनिक प्रोग्राम है जो चलने वाला है, इसका भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। कदीर साहब, सैयद अशरफ साहब ने भी चंद इल्जाम लगाए थे आपके इदारे के ताल्लुक से, वक्त के ताल्लुक से लेकर। जी, सैयद अशरफ साहब भी जो है गुज़िश्ता 1.5 साल से ये सिलसिला जारी रखे हैं। अगर वो भी अगर ये सिलसिला जारी रखें, गलत इल्जामात लगाएं, तो हम किसी को भी बख्शने का हमारा इरादा नहीं है। हम बहुत कुछ नजरअंदाज किए हैं, वो भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो आए, बैठे हमारे टेबल पे, या हम पहुंच जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, हक़ाइक़ अवाम के सामने आज के बाद हम लाना शुरू कर देंगे। आपके इदारे की बढ़ती हुई मकबूलियत और तरक्की को देखकर इस तरह के कोशिशें हो रही हैं कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, वो मेजॉरिटी का मामला ऐसा नहीं होता। जो सही सोच वाले हैं वो दिल से दुआएं दे रहे हैं। 2-4% लोग होते हैं जो वो चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे, फसाद चलता रहे, और वो बुराई को फैलाकर खुश होते हैं। उनके लिए हम दुआ करेंगे। मैं आलम पाशा के लिए दुआ करूंगा, चाहूंगा कि वो इस उम्र में जो है गैर जरूरी किसी को तकलीफ देना, मैं भी दुआ इस बात की करता हूं, अल्लाह हमको ऐसे हालात से बचाए, हमारे मिल्लत के बुजुर्ग ऐसे हालात से बच जाएं, अल्लाह ना करे कि किसी की ऐसी सिचुएशन हो जाए। उन पर रहम आता है, मुझे रहम आता है। बेंगलुरु के लोग भी बोलते हैं कि भाई बोलना क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या मकासद हैं, अंदाजा नहीं है। बहल मेरी दुआ है कि मिल्लत का हर बुजुर्ग ऐसे सिचुएशन आने से बचे, ये मेरी दुआ है।